Kani, mauna ni ron ang split screen. Then, if gusto niyo mag-focus sa isa lang, halimbawa mag-focus ka si GPY, long press lang, halimbawa diri sa USD GPY, long press lang nimo ning screen. Then, click nimo ning kaning arrow diri sa right side kaning puti. Click nimo na siya. Kana, mag-focus na ni siya sa USD GPY. Then, kung gusto nimo ibalik sa split screen or GPPY, pwede na ka dili magpindot sa quotes. Long press lang gihapon ka sa screen. Then, click nimo ning right arrow diri sa arrow down sa upper right kaning sa gilid. Na. Gawas na pod ang GPY. Then, kung gusto nimo mag-focus sa GPB, ora pod. Long press nimo ning screen. Then, click nimo ning arrow white kaning box diri sa gilid. Kana. Mo na. Then, ato lang balik-balik lang, long press lang kung sumibalik tong isa. Na. Then, na po day kaning special feature ning kaning so ni settings tablet interface isa po ni sa special feature ni MT5 sa bagay na aman po ni sa MT4 kana. Then, click nimo na yung kani. Nakamali ang tile. Dere. Dera. Na ako position dai. Ano lang din, pag ibalik, balik lang po sa settings. Ito ka sa tablet interface, unclick. Then, balik na ka sa normal chart. Uy, nakaga. Click lang na. Balik. Long press lang.